पिला माने 50 प्रश्न आम आलोचना करवा इतिहास नहीं चलतु देखा कौन कौन प्रश्न अच्छे समस्त लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देवे। कांग्रेस क्यों अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होइतिला? क्यों अधिवेशन रे असहयोग आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिला माने मन रखिबो। एटा होची कौन ना नागपुर अधिवेशन रे कौन होइतिला ना ए जो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव गृहीत होइतिला। सीमांत गांधी बोली क्या कह जाए बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न सी होती खां अब्दुल गाफर खां ताको सीमांत गांधी बोली कह जाए। सत्यवादी शिक्षानुष्ठान किए प्रतिष्ठा करथिले? सत्यवादी शिक्षानुष्ठान माने प्रतिष्ठा करथिले किए ना गोपबंधु दास, उत्कलमणि गोपबंधु दास पुरीर साक्षी गोपाल ठारे नहीं। नेक्स्ट प्रश्न अच्छी उत्कल टैनेरी जो चमड़ा कारखाना किए आरंभ करथिले? से होचंती किए ना उत्कल टैनेरी मधुसूदन दास आरंभ करथिले। केउ मसियारे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होइतिला? स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश एप्रिल 1 1936 मसियारे आरंभ होइतिला। समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे फटाफट फटाफट। नेक्स्ट प्रश्न कलिंग युद्ध केउ मसियारे संगठित होइतिला? माने ख्रीष्टपूर्व केउ मसिया? 261 ख्रीष्टपूर्व 261 मसिया। गुप्त युगरे केउ भाषार पुनरुत्थान होइतिला? केउ भाषार पुनरुत्थान होइतिला गुप्त युगरे? उत्तर होची संस्कृत भाषार पुनरुत्थान होइतिला। पंचतंत्र किए लिखिथिले? पंचतंत्र लिखिथिले किए ना विष्णु शर्मा। गुरु नानकंकर उत्तराधिकारी भावरे किए बछा होइतिले? माने गुरु नानक तांको उत्तराधिकारी भावरे बाछिथिले किए ना उत्तर होची अंगद, गुरु अंगद नहीं। नेक्स्ट प्रश्न शेख मुइनुद्दीन ख्वाजा समाधिपीठ केउठारे अवस्थित? समाधिपीठ शेख मुइनुद्दीन ख्वाजा समाधिपीठ आजमेर रे अवस्थित नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केबे गठित होइतिला? ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख्रीष्टाब्द 1600 ख्रीष्टाब्द रे गठित होइतिला। भारतर अर्थनैतिक इतिहास किए रचना करथिले? भारतर अर्थनैतिक इतिहास रचना करथिले कि ना रमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट प्रश्न खोर्धा विद्रोह केबे होइतिला? खोर्धा विद्रोह 1817 ख्रीष्टाब्द रे होइतिला। 19 शताब्दी रे केउ देश सबुठारु बृहत औपनिवेशिक शक्ति थिला? औपनिवेशिक शक्ति माने तार अधिक उपनिवेश थिला भारत बड़ी नहीं किए ना इंग्लैंड रो। नेक्स्ट प्रश्न मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड शासन संस्कार आईन केउ वर्ष गृहीत होइतिला? केउ वर्ष ना 1919 ख्रीष्टाब्द रे गृहीत होइतिला। प्रथम चंद्रगुप्त राजत्व समय केउ प्रकार मुद्रा प्रचलन होइतिला? प्रथम चंद्रगुप्त समय गुप्त वंश, प्रथम चंद्रगुप्त होचने गुप्त वंश, से समय राजा रानी मुद्रा को प्रचलन होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न हर्षचरित किए रचना करथिले? हर्षचरित रचना करथिले बाण भट्ट नहीं। नेक्स्ट प्रश्न केउ वर्ष दयाराम साहानी एवं राखाल दास बानार्जी हरप्पा और मोहनजोदार ठारे यथाक्रमे खनन कार्य आरंभ करथिले? केउ वर्ष ना 1920 एवं 21 मसीह। नेक्स्ट प्रश्न केउठारु बृहत स्नानागार आविष्कृत होइछि? बृहत स्नानागार मोहनजोदार ठारु आविष्कृत होइछि। प्रत्येक वेद केतोटी भागरे विभक्त? प्रत्येक वेद 4टी भागरे विभक्त। वैदिक परिवार मुख्य को कौन कह जाउथला? वैदिक परिवार मुख्य को कुलप कह जाउथला, कुलपति मध्य कह जाउथला पिला माने। नेक्स्ट प्रश्न केउ दुई नदीर संगम स्थल रे वाराणसी अवस्थित? वाराणसी पिला माने एठी गंगा और गोमती भी मध्य हबो, वरुणा और असी मध्य हबो, तेणु वरुणा और असी वाराणसी कह जाए, गंगा और गोमती मध्य हबो। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रश्न जैन धर्मर त्रयोविंश तीर्थंकर किए थिले? त्रयोविंश माने 23तम तीर्थंकर। 24तम तीर्थंकर थिले महावीर, 23तम तीर्थंकर होचंदी किए? पार्श्वनाथ नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न देखिबा गौतम बुद्ध केउ क्षत्रिय वंशर थिले? केउ क्षत्रिय वंशर थिले? से होचंदी गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय वंशर थिले, किंतु महावीर होचंदी ज्ञांत्रिक क्षत्रिय वंशर थिले। मन रखिबो। अशोकंकर पिता किए थिले? अशोकंकर पिता थिले किए ना बिंदुसार, बिंबिसार नुहे बिंदुसार। बिंबिसार थिले अजातशत्रुंको पिता। मन रखिबो। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिबा
1857 ମସିହାର ମହାସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଥିଲେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ବଡ଼ଲାଟ। କେଉଁ ତାରିଖକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସେ ତାରିଖ ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 1930। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ସେ କମିଟି କେଉଁଟା? ନା ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ମା ନାମରେ ରମାଦେବୀ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରମାଦେବୀଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ? ଗ୍ରାମ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମିକ ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କିଏ କବିରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ? କବିରାଜ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କିଏ କବିରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? କବିରାଜ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ହସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଲକପ୍ୟ ହସ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ ଭାବରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିରାଗ ଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଚିରାଗ ଇ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚିରାଗ ଇ ଦିଲ୍ଲୀ। କିଏ? ଶେଖ ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରାଗ ଇ ଦିଲ୍ଲୀ। କେଶ, କଡ଼ା, କଛା, ପାନିଆ, ଛୁରିକା କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ? ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଖ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କିଏ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। କିଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ନାମ ଲେଖ। ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବମ୍ବେ ଆଉ ଥାନେ। ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପ୍ରଥମେ ରେଳ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ମରାଠା ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ନାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର କ'ଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କେଉଁ ଗୋଟି ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ ଅଟେ? ଋକ୍ ବେଦ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦ। ଋକ୍, ତାପରେ ସାମ, ଯଜୁର, ଅଥର୍ବ ବେଦ। କିଏ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ? ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ହରିଶେଣ ଆଲାହାବାଦ ପ୍ରଶସ୍ତି ବା ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ନଦୀ? ନା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ନାଇଁ କି? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟ ମିଳିଅଛି? ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ପୋତାଶ୍ରୟ କହିଲେ ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲ ସହରରେ, ନାଇଁ କି? ଲୋଥାଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ସେ ଲୋଥାଲ ସାଇଡ୍ରେ ପୋତାଶ୍ରୟ ଦେଖାଯାଏ, ନାଇଁ। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପୋତାଶ୍ରୟ, ଯେଉଁଠି ପୋତ ଆସିକି ଲାଗେ ବା ଡଙ୍ଗା ଆସିକି ଲାଗେ। ଜାତି ପ୍ରଥା କେଉଁ ସମୟରେ ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା? ଜାତି ପ୍ରଥା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ୍ରିରତ୍ନ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ୍ରିରତ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବି ତ୍ରିରତ୍ନ ଅଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ବି ତ୍ରିରତ୍ନ ଅଛି, ନାଇଁ କି? ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଆଉ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଅଛି ତ୍ରିରତ୍ନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ ଥିଲା ଚମ୍ପା। ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିଲ? ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରି କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ଉପଗୁପ୍ତ। ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଦେଶର ଚାରିପଟେ ନୁହେଁ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ?
ना स्प्रेड करथिले बा प्रचार प्रसार करथिले पिलामाने एठी 50टी प्रश्न आलोचना कली भल लागिथिबो तेणु एइभଳି भावरे जल्दी जल्दी आमे करि जिबा जहाँफल कि समय भी बंची जीव तुम रिवाइव भी हो। थैंक यू वेरी मच। समस्त शेयर करिया भूलिबेनी। बंदी उत्कल जननी।